मत्ती रचित सुसमाचार 5:6 फिर से पढ़िए। মথি তার 5:6 আবার পড়ুন। लिखा गया है, কি লেখা হয়েছে? धन्य है वो ধন্য সেই ব্যক্তি जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है। যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত। क्या आपके पास धार्मिकता के लिए भूख और प्यास है? আপনাদের কাছে কি ধার্মিকতার জন্য খিদা এবং পিপাসা আছে? आत्मा आज एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है পবিত্র আত্মা আজকে এরকম ব্যক্তিকে খুঁজছে जिनके अंदर बहुत सारा भूख और प्यास भरा हुआ है। যাদের ভিতরে প্রচন্ড খিদা এবং পিপাসা পরিপূর্ণ আছে। इंग्लिश में लिखा गया है, they shall be filled। আর দেখুন ইংলিশে লেখা হয়েছে তারা পরিপূর্ণ হইবে। they shall be filled। তারা পরিপূর্ণ হইবে। कौन कौन परिपूर्ण होगा? দেখুন কে পরিপূর্ণ হবে? किसे भर दिया जाएगा? কাকে ভরে দেওয়া যাবে? किसे पवित्र आत्मा में भरा जाएगा? কাকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করা হবে? जिनके अंदर भूख और प्यास है। যাদের ভিতরে খিদা আছে এবং তৃষ্ণা আছে। हालेलुया। হালেলুয়া।